Adamot at chances nga mabalin nga iliklikan ni Jesus Christ dagito He chose to embrace you and me. Nya? In our own struggles, may we draw near to God, embracing our exposure to pain, sometimes our exposure to shame, hurts. Tanumamingsan kasya iti plano ti Apo kada tayo iparikna na iti sakit. Sakit ti nakam, sakit ti bulsa, sakit ti buksit. Gapo kadag iti panagbisbisin. Tapay, ada plano na. I'll teach you how to humble down. Mamingsan gaming ket di tayo nga makita dagi nga purpose niya po Dios ta ipatingga tayo di kararag. Lord uston please ipatinggamon dayto nga rigat. Madi tayon kahit gatuloy di kararag ni Jesus Christ. But not as I will, but as you will. Tanong mamingsan gamin na sakit iti purpose niya po Dios. Iti panagbiag tayo. Dagiti pagdalanan tayo. Ni Jesus Christ nga in modelo na metno kas ano ti panang akseptar. Uray na lainling itan ti dara. But He chose to embrace all those pain. All those sufferings. Because it is the plan of God. And He is teaching us to embrace God's will. Even if sometimes it hurts our feelings. Ng makita tayo kumadyay, greater result no apay nga kayat ti Apo nga kasjay dagiti pagdalanan tayo niya. Great things will never happen if there are no great trials we overcome. We cannot become great overcomers without overcoming those great obstacles in life niya. Amen. Tapay kasto iti nagbalinan ay ti MCWC, TJMI no awan dagiti dadakkel met ang nagdaldalanan da Pastor Benny kini Pastor Rabing. Apay natin nag nga kasla magic. Nagtudo kadagiti simsimbaan ken kadagiti Kristiyano nga haan. They overcame those big obstacles. Iso nga nagdakkel ti TGMI tatpa. Tipo unan na, kaslamat lang kini Jesus Christ. Lingit. Nga mahanga dara. Ta inexperience ni Jesus Christ di jayen para kaday tayo am amin. Ta nagrigat, baka agnervyos tayo, isupay ti ikatay tayo no, makita tayo, ni aglingling itak meten ti dara, ay naplat, diretso nga natay. Gapo nervyos kan buteng na. Ti may experience tayo lang ket daya agdaringungo inya. Karkaro no adati ubing no uman English ket di ka mo ti isungsong bat mo ken makapadaringungo nya kakabsat. Wow. Just a very short text. Matthew 26 verse 39. Yung nagdakkel nga adal kakabsat. Kunana pa ditoy, let us stand firm in the knowledge that even in our darkest moments, we are not alone. God walks with us through every trial. As we surrender our fears and desires, allow His strength to fill us and guide us all along our journey. Remember, kanayon tayo kung mga lagi pun kakabsat. We can draw strength from Jesus' example when we face our trials. Ni amana nangibaon iti anghel.
nga mangpatibker king kuana. Because he is already weak. He is in anguish. Ngam ni ama tayo nga nainlangitan, handa tayo nga baybayan. Dawaton tayo king kuana itipig sa and he will give it to us. Even by just accepting his will. Kailangan tayo iti pigsa kenturen nga mag-acceptar kadagiti plan-plano ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. We can draw strength from Jesus' example when we face our trials, knowing that hope and redemption are often birthed in the most difficult circumstances. Itinamnama, kaadwan na, mapasamak intun, at datayo iti karigahatan, nga kasasaad iti panagbiag tayo. Ako no adatayo iti tugatog, winutuktok iti kaadwan na di tayo pa'y mabigbig nga tagitada nga ragrag sa akin tayo and enjoyin tayo kung nagtaod kiniya po Diyos. Numamingsan ka po iti pride tayo, yan naglaing akon. Nung ada iti mga appreciate kada tayo, siyempre nagmanaak nga eh. Makita tayo nga ron itinamnama kadagi nga tsempuhan. Hope is birthed in the most difficult circumstances. Amen? So, ahan tayo madanagan. No uray no adatoy iti kababaan nga pasit iti panagbiag tayo. Ijay nga makita tayo iti namnama. Namnama nga hanga maited iti lubong. Ni Apo Diyos lang iti makaited kadayta nga birbirukon tayo nga kanayon. Hope. Iso nga, let us all stand firm. Ijay pamati tayo. Let us all endure. Anyaman dagiti consequences iti panagserbi tayo. Ta syempre adda tayo pa lang iti lubong. Pagarian ni Satanas daytoy ayan tayo. Teritoryo na. Iso nga nagseserbi tayo ti Apo, nagadua nga obstacles. Nagadua nga panubok nga masarangit tayo. But Jesus Christ in this prayer, He modeled unto us how to submit, how to humble down, and how to embrace God's will over our will. But haan nga dakes nga tumawar kini Apo Dios. Dagiti desires wenno pagayatan. Dagiti puspuso tayo, mabalin tayo nga itawar kini Apo Dios ngem kas inadal tayo tatay. Balansein tayo kumata makita tayo di God's purpose in our life. Nya? Ni Jesus Christ talagang timawar, if it be possible, let this cup pass through me. So, in application, dito yung text, ada istoryak, bago nga i-end, dito yung kakabsat, taatidog, adapay, here's how the struggle unfolds, adalan tayong tuno sumaruno nga Sunday. Adat istorya. Dito yung panakiyaplikar iti, Father, if it be possible, let this cup pass through me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Oh, dati may isang lalaki niya. Birthday niya inaanak na. So, naimbitaran.
Oh, birthday gayam di anak tayo. Wen pare, may katoy. Naagtugaw tayo dito itani. Adada kong padre nga kwa dita. Apo, nakita tugaw mat. Adan Jekopa. Jekopa nga di ay, aglikaw-likaw. Nagkararagmet. Kunana, Father, if it be possible, let this cup pass through me. Itidimanon nga jabatog na. Oh, pare, sikamot na na. Sige, pass. Pass pa lang. Kristiyano akon. Apo, pass na. Hindi ko naglikaw manon. The same prayer. Father, if it be possible, let this cup pass through me. Agree rin, di kaabay na nga nangipasaan na. Nadya isya mo, dya asim itakay. Kunana pa yun, nagree rin. Mayat tirik na. Thank you, Lord nga, thank you, Lord. Idikwan, kunadya hos. Ay, Pedro, mayaten ba di ko di pulutan tayo nga sisig kan tinakdakan dita ay mayaten ari naman ay naapo nag-imas uray malipatan tinagan ni katugangam kunana ken Dios kuna Dios iyog mo toyon di pulutan tanya ngay alangan nga corn beef slatan ti sangsangon mi ngem ada ti kondisyon agtagay ka paymot bago ka agpulutan datakan. Father, if it be possible, let this cup pass through me. Nevertheless, tinuluyan nan di kararag. Not as I will, but as you will. Apo, managpulutan nga talaga ammo iti tropa dayta. Ay napilitanin akit. Kaya't na nga road. Tati kondisyon, madi ka pumidot no madi ka tumagay. Ininom na, iminom ijay, nagyan ay ti kopa. Not as I will, but as you will. Kunan. Dinagawid ngay. Left and right ti panagnana, sinabat ni bakit na. Kuna ni bakit na, nay, apay ngay, kastamot itsura umon nga nagawid. Awampay je paris ti chinilas mon. Awan bakit? Hangko nga naliklikan. Ti anya, DJ Kopa. Anya nga Kopa, dati ngay, uray ni Jesus ket hanam lang nga naliklikan kunana pa laeng danga hangad diay tituktukuyan na di tangakopa di tuktukuyan na ijay suffering ket iso iminumak ijay the cup of suffering nga diay nga in-offer ni kumpare. Taan niya kung mati isafar mo kung nagragsak kayo ijay, nagmayatirik na. Bakit? Di kaya mo ni maululaw akon. Makasarsarwaak pa yan. No bigat sigurado, nasakit iti ulok, may saal daw nga nakailadak. Kin inak pa'y birukan dya pares ti chinilas ko, agasang may dayta nga suffering. Haan kuma nga kasjay ti pan nakaiaplikar na dayto nga panagkararag ni Jesus Christ. With all humility, with all what he feels inside, pinaneknekan na nukas ano iti kinapudno, iti panagdawat kini amana. Ket kasjay kumamet, iti kinapudno, iti panagdawat tayo. Inton, awagan tayo ni my Father nga inawagan ni Jesus Christ. Amen? Let us not fear to offer our struggles to the Lord.
But in this prayer, let us learn to embrace the will of the Father. We have our own personal desires. Itawar tayo kinkwana dagiti, tarigagay dagiti puspuso tayo. Kas inadal tayo, mabalanse tayo kuma. Makita tayo jay gusto nga pagayatan ti Apo ket dagiti tarigagay tayo, isuti i-align tayo. And we will receive the best result of our prayers. Amen? Oh, nalaminsa at parang seryoso tayo. Tuloy tayo next Sunday since it is already time. I'm praying, idagsapa nga dakkel kuma ti impact na dagiti adalen tayo iti Sunday school. May aplikar kadagiti aldaw nga panagbiag tayo. Ituloy tayo to, iparang tayo nukas ano. The struggle ni Jesus Christ in His human will against God's purpose. Amen. Introduction na pa lang data. Thank you for being with me, and let's call it a day. Let us enjoy. Let us embrace this day nga para iti Apo. Yaman nakakabsat, and God bless. Low.